के दरमियान मसनून दुआएं पढ़ेंगे। वहाँ एक गोल में एक जगह जिसको हतीम कहते हैं, हतीम वो जगह जो बैतुल्लाह का हिस्सा थी और आप बैतुल्लाह से बाहर आए, लेकिन उसके अंदर भी नमाज पढ़ने का सवाब ऐसे है जैसे आप लोगों ने बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज अदा। समझ आ गई? अच्छा, फिर आगे रुकने जो इराकी है और रुकने यमानी तक आप लोग मसनून दुआएं पढ़ते रहेंगे, और रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आप लोग दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। समझ आ गई? इस तरतीब से आप लोगों का एक चक्कर पूरा हुआ। आप लोगों ने 7 चक्कर पूरे करने हैं, हर चक्कर पे इस्तलाम करना है और हर चक्कर को साथ साथ गिनते रहना है कि हमें मिस्टेक ना हो, गलती ना हो जाए। जब ये 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपने आखिरी इस्तलाम करना है, यानी इस्तलाम 8 होंगे, चक्कर 7 होंगे। समझ आ गई? 8 इस्तलाम करने के बाद आप लोग मकाम इब्राहिम के पीछे जाके 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ क्या करेंगे जी? 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ अदा करेंगे। पहली रकत में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, दूसरे में सूरह इखलास को पढ़ लें, ये पढ़ लें। अगर जिसको जो नहीं आता वो पढ़ लें। अच्छा, पहले 3 चक्कर आप लोगों ने अपने जैसे गंदे से कपड़ा हटाना है, छोटे छोटे कदम उठा के सीने को बाहर निकाल के लगाने की कोशिश करनी है। इसको कहते हैं रमल करना। क्या कहते हैं जी? इसको रमल करना। तो आप लोगों ने वो करना है, और 7 चक्कर पूरे करने के बाद वहाँ पीछे जाके 2 वाजिब के बाद आप लोगों ने जमजम पीना। जमजम पीना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जमजम पिया, हरम की तरफ मुंह करके दुआ मांगी, जो दुआएं दिल में अल्लाह सब दुआओं को कबूल फरमाएंगे। फिर आप लोग सफ़ा मरवा पे आ जाएंगे। सफ़ा मरवा पे आके सबसे पहला काम करेंगे, आप लोग नियत कर लेंगे कि अल्लाह हम सफ़ा मरवा के 7 चक्रों की नियत करते हैं, इसको कबूल फरमा, हमारे लिए आसान फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ये किया, ये करने के बाद आप लोगों ने आप दुआ पढ़ लेंगे, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये, और फिर आपने आखिरी इस्तेमाल करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हाथों को धो लेना और अपने चक्कर को स्टार्ट करना। सफ़ा से मरवा पे जाओगे 1 चक्कर पूरा होगा, मरवा से सफ़ा पे आओगे 2 चक्कर, यानी आने और जाने के कितने चक्कर हो जाएंगे जनाब? 2। फिर आप लोग मरवा पे जाओगे कितने हो जाएंगे? 3। इधर सफ़ा पे आओगे कितने हो जाएंगे? 4। उधर जाओगे कितने हो जाएंगे? 5। इधर फिर आप लोग सफ़ा पे आ जाओगे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और फिर मरवा से जाओगे 7 हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। मरवा पे कौन सा चक्कर होना है? 7। इन 7 चक्करों के दरमियान आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और अपनी जुबान के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगते रहना। जो दुआएं मांगी, ये पूरे का पूरा उम्रा दुआओं का मकसद है। दुआएं हमने अल्लाह से मांगनी है। ये जब पूरे हो जाए तो आप लोग फिर सफ़ा पे आ जाओ। इधर आ जाओ, सफ़ा पे आ जाओ। अच्छा, जो आपके साथ मैं मुअल्लिम भेजूंगा तो वो सफ़ा पे आपका इंतजार कर रहा होगा, बैठा होगा, और आप लोग सफ़ा पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर आप लोगों को दारुल तौहीद तक छोड़ देगा कि भाई ये रास्ता है, अब आप लोग चले जाओ। फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा वापस जाना। समझ आ गई ना? अगर आप लोग साथ साथ रहोगे तो तब नहीं बिछड़ जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, फिर आप लोगों ने वहाँ पे जब वापस आ जाना तो बाहर आके सबसे पहला काम करना है, एहराम उतारने से पहले अपने बालों को काटना है। एहराम उतारने से पहले अपने बालों को काटना है। बाल कितने काटने हैं? मर्द 4 सर के बाल लाजिम काटेंगे, 4 सर के। ये नहीं है कि वहाँ पे लोग वहाँ पे खड़े होंगे, कुछ लोग कैंची लेके थोड़े इधर थोड़े इधर काटेंगे, हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा जब तक 4 सर के बाल नहीं काटेंगे। लेकिन जो बंदा अपने पूरे बालों को साफ करवाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सबसे बेहतर, हुजूर ने 3 मरतबा उसके लिए दुआ मांगी, इसलिए पूरे बालों को साफ करवाइए, सबसे बेहतर और अफजल तरीका। इसके बाद आप लोग अगर दोबारा उम्रा करना चाहें तो उसके लिए आप लोग ये समझते हैं कि यार आज तो मैंने बाल कटवा लिए, मेरे सर पे तो बाल ही नहीं, मैं क्या करूँ? भाई सर पे बाल हो या ना हो, बालों को काटना लाजिम है, बालों को काटना लाजिम है। तो आप लोगों ने बालों को हर हाल में काट लेना है। जितने भी बार उम्रे करेंगे, हर बार बाल हो या ना हो, बालों पे लाजिम बाल काटना है। कोई बाल नहीं काटेगा और एहराम उतार देगा और फिर नहा लेगा, साबन लगा लेगा, उसमें दम वाजिब हो जाएगा। दम का मतलब है कि कम से कम एक हलाल जानवर को यहाँ हरम की सरजमीन में ऊपर ज़िबा करना, और फिर उसके बाद उसका काम पूरा होगा। उम्रे का जो साकेत है उसको भी मुकम्मल करना पड़ेगा। और एक दम का बकाया जो कम से कम 500 रियाल है, कम से कम 400 रियाल का आता है, आने जाने का किराया डाल के 500 रियाल कन्फर्म लगते हैं। इसलिए प्लीज़ एहतियात के साथ करना है। समझ आ गई? और जो मेरी बहनें हैं वो रूम में कमरे में आके अपने चादर को उतारने से पहले नीचे से अपने बाल निकाल के इस उंगली के ऊपर लपेटेगी और नीचे से काट लेगी, तो उनका उम्रा भी मुकम्मल हो जाएगा। समझ आ गई ना? इसके बाद आप लोग दोबारा उम्रा करना चाहें, उसके लिए आपको मस्जिद आयशा या मस्जिद अल जौराना या मीकात, इन तीनों में से किसी जगह पे जाके नियत करके आओगे और सेम एज इट इज ऐसे उम्रा करोगे जैसे उम्रा कर रहे हैं, तो आपका उम्रा मुकम्मल
ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو ادھر جانا ضروری ہے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو وہ اپنے روم سے بھی جا کے 7 چکر لگا کے واجب پڑے گا تو اس کا طواف بھی مکمل ہو جائے گا. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو. تو اگر کوئی بندہ طواف عمرہ کے لیے جائے مسجد عائشہ تو اگر روم سے ہی احرام باندھ کے چلا جائے تو وہ جا سکتا ہے. روم سے یعنی جب آپ احرام روم سے باندھتے ہو تو وہ احرام نہیں ہوتا, وہ کپڑا ہوتا ہے. احرام یہ تب بنتا ہے جب آپ نیت کریں. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ بھائی بھجوا رہا ہوں تو یہ ابھی احرام باندھا ہوا تو یہ احرام نہیں ہے, یہ کپڑے ہیں. احرام تب ہوتا ہے جب آپ لوگ نیت کرتے ہو جا کے میقات سے مسجد عائشہ کا جوڑا ہے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. اس ترتیب سے کریں گے تو آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا. ورنہ تو اگر گڑبڑ کریں گے تو پھر آپ لوگ خود ہی گنہگار ہوں گے یا پھر آپ کے لوگوں پہ دم واجب ہو جائے گا. کل انشاءاللہ رات کو آپ لوگوں کو سب کے روموں میں جا کے میں انفارم کروا دوں گا کہ آپ لوگوں کی زیارت کب ہے. کل رات کو عشاء کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ آپ کی زیارت کب ہے. جب زیارت کا ٹائم ہوگا وہ آپ کو کنفرم کریں گے, اس حساب سے آپ کو جو ٹائم ہے ہم بتائیں گے. لے کے نہیں جائیں گے, کل انفارم کریں گے. عشاء کے بعد کل انفارم کریں گے. کچھ میرے بھائی کا بھی کل تیار ہو جاتے ہیں, پلیز تیار نہیں ہونا, انفارم کریں گے, بتائیں گے. سمجھ آ گئی. اس کے علاوہ بدھ والے دن آپ سب لوگوں نے مدینہ جانا ہے اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. روزے رسول کے اندر ایک جگہ جس کا نام ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ کے اندر جانے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے, جس کو ایک ایپ بنانی پڑتی ہے جس کا نام نسک ہے. اس ایپ کو بنائیں گے تو ریاض الجنہ کے اندر جا سکیں گے, ورنہ نہیں جا سکیں گے. یہ ابھی فرسٹ ڈے میں ایسے اس لیے بتا رہا ہوں, رش بہت زیادہ ہے تو وہ پرمٹ ملتا نہیں ہے, پرابلم ہے. اس لیے سب لوگوں نے اگر جو لینا چاہے وہ کوشش کریں, آج کوشش کرنی ہے, آج کم سے کم عمرہ کر کے رات سوتے وقت ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور اس کو لاگ ان کر لو. لاگ ان کر کے آج رکھو اور اویلیبلٹی کا لو. اویلیبلٹی آج نہیں ہے, کل ملے گی. جمعے والے دن ہر حال میں پرمٹ مل جاتا ہے. تو اس لیے جو میرا بھائی کل لے لے گا اس کو مل جائے گا, جو نہیں لے گا اس کو نہیں ملے گا. بعد میں مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ بھائی آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. اور باقی آخری بات, آپ سب لوگوں نے اپنے پاس جوتے موجود ہیں. جن کے پاس اپنے پاس کوئی بیگ, ہینڈ بیگ, کوئی شاپر کھیس ہے تو وہ اپنے جوتے اپنے ساتھ رکھیں گے. اگر کوئی پیر باہر حرم میں ڈال دے گا واپس آئے گا تو جوتا نہیں ملے گا. یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے جائے گا, صفائی والے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. واپسی آتے ہوئے دو بات کرنی پڑے گی, یا تو آپ کو ننگے پاؤں پیدل آنا پڑے گا, راستے میں کم کر دی ہوں گی, تکلیف بھی ہوگی, یا پھر کسی اور کا جوتا اٹھانے جانا پڑے گا. اب کسی اور کا جوتا اٹھا کے آئیں گے تو وہ آپ کا اپنا نہیں ہوگا, کسی اور کا ہوگا تو چوری ہو جائے گا. اس لیے 9 لاکھ لو پروفٹ نہیں کرنا, اپنا جوتا اپنے ساتھ رکھنا ہے, کسی بیگ میں شاپر میں ڈال کے, تو آپ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کر کے واپس آنے کی کوشش کریں. سب میرے بھائی سمجھ گئے. میں نے جلدی میں جتنی موٹی موٹی باتیں تھی ساری آپ لوگوں کو بتا دی. تو باقی آپ لوگ جو ہے ابھی باہر آ جائیے, تو آپ لوگوں نے ساتھ چلنا ہے, گاڑی میں جانا ہے, گاڑی میں جانا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور سامان کی حفاظت انشاءاللہ.